reaction stoichiometry. So what's the stoichiometry? Stoichiometry is in chemistry ምጣኔ እንደማለት ነው. Okay, to what doses does the reactant combine each other to form a product? Look, the reaction of ammonia, Haber process, the reaction of nitrogen and hydrogen to give ammonia. To what dose of nitrogen and to what dose of hydrogen react together so that ammonia is formed? Okay, what would be the recipe between this mixing, or what would be the proportion in which the nitrogen combined to hydrogen so that ammonia is formed? Okay, balance አድርገን ስንጨርስ 1 dose of nitrogen has to react with 3 doses of hydrogen so that 2 doses of ammonia is formed. So stoichiometry always refers to the balanced chemical equation. So coefficients in a balanced chemical equation provide a quantitative relationship between the amount of reactant consumed and products produced. Okay, that's why balancing is necessary. Okay, እንግዲህ quantitative relationship ለማወቅ ባላንስ ማድረግ መጀመሪያ ነው። ሶ ኮኤፊሺየንቶች ባላንስድ ካደረግን በኋላ ምን ይነግሩናል ማለት ነው? ስቶይኪዮሜትሪ ይነግሩናል ወይም ሬሲፒውን ወይም ፕሮፖርሽኑን ይሄን ያህል ፕሮዳክት ይሄን ያህል ሪአክታንት ኮምባይን ሆኖ የሚሰጠን የሚለውን ወይም እነዚህ ሁለት ሪአክታንቶች በዚህ ሬሽዮ ኮምባይን ሲሆኑ ነው ይሄን ፕሮዳክት የሚሰጡን የሚለው ምጣኔው ሬሲፒውን ይነግረናል ማለት ነው። ሉክ for example, this case shows ammonia molecule are produced from hydrogen molecule in 8:3 ratio. Look, in 8:3 ratio. ሁለት ሞለኪል ኦፍ አሞኒያ ለማግኘት 3 ሞለኪል ኦፍ ሃይድሮጅን ያስፈልገኛል. So this is the recipe, this is the ratio, this is the proportion of product to reactants. One of reactants is hydrogen. Okay, 2 doses of ammonia is produced from 3 doses of hydrogen. 2 doses of ammonia is obtained from 1 dose of nitrogen. So it gives a quantitative relationship between reactants and products. All right. So እንግዲህ ሁለት አሞኒያ ሞለኪውል ለማግኘት 3 ሃይድሮጅን ሞለኪውል ስለዚህ ሬሾአቸው 2 to 3 ነው እያለኝ ነው። product to reactant, one of the reactant hydrogen. So I can understand from this chemical equation that 2 doses of ammonia or 2 molecules of ammonia is obtained from 3 molecules of hydrogen. ወይም እንግዲህ በዶዝ ይሄን ያህል ዶዝ ለዚህን ያህል ዶዝ መቀላቀል አለበት። or እንግዲህ coefficient በሞልም ሊገለጽ ይችላል። 2 mole of ammonia is obtained from 3 mole of hydrogen reacted ብለን ማለት እንችላለን። So in terms of molecule, here dose and here is in the mole. So the coefficient has such type of meaning. እንግዲህ አንድ molecule of nitrogen ከ3 molecule of hydrogen ጋር react አድርጎ 2 molecule of ammonia ሰጠ ማለት ይቻላል። ወይም 1 mole of nitrogen is reacted with 3 mole of hydrogen to give 3 mole of ammonia ማለት ይቻላል። ወይም 1 dose of nitrogen is reacted with 3 doses of hydrogen to give 2 doses of ammonia ብለን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። What is mole? So mole is an amount unit similar to familiar units like pair, dozen, or gross. Okay, it provides a specific measure of the number of atoms. Okay, number of atoms or number of molecules. So 1 mole is always represented with this number. 1 mole of atom calquin 6.022 ሲባዛ 10 the power of 23
atom. 1 mole of molecule ካልኩኝ ይሄን ያህል ቁጥር molecule. 1 mole of electron ካልኩኝ ይሄን ያህል ቁጥር electron. Anyhow 1 mole is associated with this number. Avogadro's number እንለዋለን 6.022 ሲባዛ 10 to the power of 23 ማለት ነው። All right. So mole is also defined as given mass over molar mass. Now you have mass of the substance which is given, then you can divide this given mass by its formula weight or molar mass, so that the number of mole is known. So 1 mole is always equal to this number of atoms. Okay, look, as you say, here given mass ቢሆን 65.4 gram of zinc ቢሰጠን ወይም 12 gram of carbon given ቢሰጠን 24.3 gram of magnesium ቢሰጠን ሞሉን እናገኘው ብንባል, so this number has to be divided with the molar mass of zinc. so 65 ሲካፈል 65 አንድ ይሰጠኛል። አንድ ሞል ማለት ደግሞ ይሄን ያህል ቁጥር አተም። so 65.4 gram zinc እንግዲህ ይሄን ያህል ቢመዘን ይሄን ያህል ቁጥር አተም አለው ማለት ነው በአተም ቁጥር ካየነው። 12 gram of carbon እንደዛው 12 ሲካፈል molar mass of carbon is 12, 12 ሲካፈል 12 አንድ ሞል ማለት ደግሞ ይሄን ያህል ቁጥር ነው። so 12 gram of carbon, assume this weight is 12 grams, so this in terms of atom is equal to 6.022 times 10 to the power of 23 carbon atoms. The same is true for the others atom. So 1 mole is always associated with this number. Don't forget these things. Let us do examples. Practical example. If a dietary potassium sample weighs 4.7 gram and molar mass of potassium is 39.1 gram per mole, the number of mole of potassium, mole እንግዲህ በዚህ equation define ስናደርገው given mass of the sample divided by molar mass. So in this example 4.7 is our given mass and the molar mass of potassium 39.1 ነው። periodic table ላይ ማየት ትችላላችሁ። so 4.7 gram ሲካፈል ለዚህ ይሄን ያህል ሞል እናገኛለን። so ሞሉን ነው ፈልግ የሚለው። so use this equation. Okay, mass of the sample divided by molar mass. Example 2 is just, I think, to find the number of atoms. All right. Copper is commonly used to fabricate electrical wire. How many copper atom? Number of atoms. So let me first find the mole. ስንት ሞል እንደሆነ ልፈልግ, then ወደ number of atoms እንመጣለን። ስለዚህ given mass 5 gram copper ተሰጥቶኛል። ስለዚህ የኮፐር ሞላር ማስ ስንት ነው? 63.55 ነው ከፔሪዮዲክ ቴብል ስታዩ። so 5 ሲካፈል ለ63.55 ሞል ይሆናል ማለት ነው number of mole። ስለዚህ ምን ብለን እንነሳለን? አንድ ሞል 6.202 times 10 to the power of 23 atom ከሆነ ይሄ ያገኙት 5 ሲካፈል ለ63.55 እዚህ ጋር ያገኘሁት is equal to ስንት ይሆናል? so you can crisscross አድርጋችሁ መጨረሻ you can obtain this number of atom 4.74 times 10 to the power of 22 atoms። እንግዲህ 5 ግራም ኮፐር በአተም ቁጥር ካየነው ይሄን ያህል አተም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ 1 mole of atom 6.022 times 10 to the power of 23 atom ከሆነ given mass over molar mass አድርገን 5 ሲካፈል ለ63.55 አድርገን ያገኘነው ቁጥር ስንት አተም ይሆናል ብለን ክሪስ-ክሮስ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ምሳሌ deriving the number of atom in molecule from mass of the compound. Look, a pocket of artificial sweetener contains 40 milligram of saccharin. እንግዲህ ሳካሪን artificial sweetener ይባላል። እንግዲህ sweetener እኛ የምናውቀው ግሉኮስ ነው አይደል? that is እንግዲህ commonly የሚጣፍጥ ነገር ግሉኮስ ካለው ብቻ ነው አይደል? ሱክሮስ ካለው ብቻ ነው። but nowadays artificial sweetener የሚባለው ይሄ ሳካሪን አሁን
ቅርብ ጊዜ የተገኘ አርቲፊሻል ስዊትነር ተብሎ የሚጠቀስ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ሲሚላር ፕሮፐርቲ ቱ ሱክሮስ እንደ ስኳር የሚጣፍጥ ማለት ነው። ኦኬ እኔ ወደ እንትናችን ስንመጣ 40 ሚሊግራም ኦፍ ሳካሪን which has the structural formula of this given the saccharin has a molar mass እንግዲህ እነዚህን ሞላር ማስ እያንዳንዱን አተም ብትደምሩት 183.18 ግራም ፐር ሞል ይመጣል። how many saccharin molecules are in 40 ሚሊግራም አተም ቁጥር ነው የጠየቀኝ። how many saccharin ስለዚህ መጀመሪያ ሞል መፈለግ ነው። so given mass divided by molar mass 40 ሚሊግራም ተሰጥቶኛል ሲካፈል ለዚህ ዩኒት እንዲጣፋልኝ ሚሊ የምትለው አስነች 10 to the power of minus 3 so 40 ሲባዛ 10 to the power of minus 3 gram is divided by this so that 40 times 10 to the power of minus 3 gram ለዚህ ሲካፈል ሞል አገኘው ማለት ነው and 1 mole is equal to Avogadro's number 6.022 times 10 to the power of 23 ከሆነ ያ ያገኘሁት ቁጥር 40 ሚሊግራም ኦቨር this አርጌ ያገኘሁት equal to ስንት ይሆናል ብለን number of atom of saccharin እናገኛለን። ኦኬ እናገኛለን ማለት ነው። and ሁለተኛው ጥያቄ how many carbon atoms አሁን in terms of carbon atom እንግዲህ በመጀመሪያው ስንት ሳካሪን ሞለኪውል እንደሆነ አገኘው። ስለዚህ number of carbon atom ካለ ከአንዱ አተም ላይ 7 ካርበን ስላለ ያገኘሁትን ቁጥር በ7 አበዛለሁ ማለት ነው። so you can find again the number of carbon okay ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ሞል ፈለገ ያው 40 ሚሊግራምን ወደ ግራም ቀየረ 0.04 ሲካፈል 183.18 so this number is divided by this so that the mole is obtained so ያገኘነው ሞል ደግሞ በአቮጋድሮስ ናምበር አበዛንና ይሄን ያህል ሞለኪውል አገኘን። አሁን ወደ ካርበን አተም ስመጣ እንግዲህ አንዷ ሳካሪን 7 ካርበን አተም አላት so 7 ሲባዛ በዚህ ቁጥር number of carbon atom so እዚህ ጋር 1.3 times 10 to the power of 20 we have this times 7 so this would be the carbon atom which is obtained from this problem. Percentage okay so percentage in a given molecule is calculated as, for example, if our molecule is hydrocarbon containing hydrogen and carbon only, so that the percentage composition of hydrogen is equal to mass of hydrogen divided by mass of the compound times 100%. And percentage of carbon is mass of carbon divided by mass of the compound times 100%. So percentage በዚህ መልክ እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ C5H10 ተብሎ ቢሰጠን E10 ለማለት ነው 18H10 C5H10 ቢሰጠን so percentage composition of hydrogen ቢባል ምንድነው እዚህ ጋር ማድረግ ማለት ነው so 10 አለኝ አይደል 10 ሲባዛ በ1 molar mass of hydrogen is 1 so 1 times 10 10 ሲካፈል የጠቅላላውስ ካርበን 12 ነው 12 ሲባዛ በ5 60 ሲደመር 10 7 10 ኦቨር 7 ሲባዛ በመቶ ማለት ነው ሲባዛ በመቶ ስንት ይመጣል ማለት ነው this this so መቶ ሲካፈል ለ7 የሚመጣው ቁጥር ይመጣል ማለት ነው so the percentage composition of hydrogen in E10 C5H10 is calculated in this manner or in this way okay hydrogen molar mass 1 ነው 1 ሲባዛ በ10 10 የጠቅላላው molar mass ስለዚህ ሃይድሮጅን 10 ብያለሁ የካርበን 5 ሲባዛ በ12 60 ሲደመር 10 7 ስለዚህ 10 ሲካፈል ለ7 ሲባዛ በመቶ አድርጌ percentage composition of hydrogen in this compound ማወቅ ይችላል
percentage composition of carbon በተመሳሳይ 60 ሲካፈል እንግዲህ ካርበን 60 ነው ብለናል 5 ሲባዛ በ12 ሞላር ማስ ኦፍ ካርበን over 70 times 100 ይሆናል ማለት ነው so this is the percentage composition of carbon ይሄ ቁጥር እንግዲህ የሚመጣላችሁ ካልኩሌት አድርጉ ፋይናሊ የሚመጣ ቁጥር ይመጣል ማለት ነው so the percentage composition ሁለቱን ስንደምረው 100% መምጣት አለበት since it is percentage composition I think there are also written examples in this PPT I think እስኪ እዚህ ጋር እንመልከት analysis of 12.04 gram sample of liquid compound composed of carbon hydrogen and nitrogen showed it to contain this ለእያንዳንዱ what is the percent composition of this compound እንግዲህ አጠቃላይ 12.04 ነው ብሎናል እንግዲህ ሳምፕላችን አጠቃላይ ጊቭን ማስ ነው ለእያንዳንዱ ደግሞ አስቀምጦልናል so percentage composition አስቀምጦ ነው ስለዚህ ለካርበን እያንዳንዱ ለይቶ ስለሰጠኝ ይሄ ሲካፈል ለዚህ ሲባዛ በመቶ ለሃይድሮጂን ከሆነ ደግሞ ይሄ ቁጥር ሲካፈል ለዚህ ቁጥር ሲባዛ በመቶ ለናይትሮጂን ይሄ ቁጥር ሲካፈል ለዚህ ቁጥር ሲባዛ በመቶ that's it ያው ይሄን ነው የሚያሳየው ኦኬ እያንዳንዱን እና ይጠቅላላውን ራሱ ስለሰጠኝ I think that's simple now aspirin is a compound with molecular C9H8O4 what is its percentage composition of carbon hydrogen and oxygen ነው እየጠየቀኝ ያለው ለካርበን 12 ሲባዛ በ9 ሲካፈል ለጠቅላላው እንግዲህ ይሄ ጠቅላላውን ሲደምሩት 180 ይመጣል ስለዚህ 9 ሲባዛ 12 over 180 ሲባዛ በ100 60% ይሆናል ማለት ነው and for hydrogen 1 ሲባዛ በ8 ሲካፈል ለ180 ያው 1 ሲባዛ በ8 ሲካፈል ለ180 ሲባዛ በ100 4.47 and ለኦክሲጅን እንግዲህ 16 ነው አቶሚክ ፎርሙላ weight of oxygen so 4 ሲባዛ በ16 ሲካፈል ለ180 ይሆናል ማለት ነው 4 ሲባዛ በ16 ሲካፈል ለ180 ሲባዛ በ100 ይሄ ይመጣል ማለት ነው so if you sum this plus this necessarily it must sum up to 100 since it is percentage composition determination of empirical formula there are two types of formulas empirical formula and molecular formula so let us see first how to calculate or how to write the empirical formula is the simplest or the simplified formula so if we have given the percentage composition or the given mass of each element so how can we obtain our empirical formula okay let us see by example a sample of black mineral hematite an oxide of iron found in many iron ores contain this gram of iron እንግዲህ ያህል gram of iron ቢኖረው 15.03 oxygen ቢኖረው empirical formula ፈልጉን so the first thing is to calculate the mole of individual iron and oxygen እዚህ ጋር እንግዲህ it's oxide የአይረን ኦክሳይድ ነው ስለዚህ it's given iron የአይረን ማስ ተሰጥቶኛል ኦክሲጅን given ማስ ተሰጥቶኛል ስለዚህ ወደ ሞል ልቀይረው ስለዚህ 34.97 gram of iron የአይረን molar mass atomic mass 55.85 ነው so 34 this is given mass divided by molar mass ይሄ ሲካፈል ለዚህ የኦክሲጅን 15.03 given mass 32 molecular form ስለሆነ ኦክሲጅን ለ32 so ይሄ ሲካፈል ለዚህ
34.97 ሲካፈል ለዚህ 0.62 አገኘው 15 ሲካፈል 32 0.93 አገኘው then the next step is to divide to the smallest mole ከሁለቱ smallest mole 0.62 ነው ስለዚህ ሲካፈል ለ0.62 ሲካፈል ለ0.62 ስለዚህ ለ0.62 አካፈል ነው ማለት ነው ሁለቱንም ለዛ ሲሆን ይሄ በዚህ ጠፋና 1 and this divided by this is 1.5 ስለዚህ እንደዚህ ለማይጻፍ as a whole number እንዲመጣልኝ both sides ፖሊታ በዛው so 2 ሲባዛ በ1 2 1.5 ሲባዛ በ2 3 so fe 2 3 so 2 and 3 are subscripts and we can write our empirical formula finally in this form fe2 or 3 ብዬ በዚህ መልኩ እንጽፋለሁ ማለት ነው so as a step the first step is to calculate the mole ያው እንግዲህ given mass divided by molar mass አረግ ሞል አገኛለሁ ሁለት ኮምፓውንድ ከሆነ እንግዲህ ልክ በዚህ ምሳሌ የኦክሲጅን እና የአይረን እንደፈለኩ እንደዚህ ሞል አገኘሁኝ then ለስሞለስት ሆል the smallest ሞል አካፍላለሁ then whole number እንዲመጣ አባዛለሁ ማለት ነው ኦኬ ምንድነው ያደረኩት given mass ሲካፈል ለሞላር ማስ 34 given mass ይሄው ሞላር ማስ given mass ሞላር ማስ አካፈልኩ ይሄው አገኘሁ then ከሁለቱ ደግሞ small ሞል የመጣው ይሄ ነው ስለዚህ ለሱ አካፍሉ ነው የሚለው ሲካፈል ለ0.62 ሲካፈል ለ0.62 then and then this is 1.5 and multiplied by 2 then this is the way how one can calculate the empirical formula from the given masses example 2 ሁለተኛ ምሳሌ a bacterial fermentation of grain to produce ethanol forms a gas with a percentage composition of carbon and oxygen ተሰጥቶኛል አሁን empirical formula ፈልጉ ነው እንግዲህ percentage composition ከተሰጠኝ still is nothing እዛ ቀደም በማስ ነው የሰጠኝ እዚህኛው ጋር ይሄን ያህል ግራም ኦፍ now it's given in the form of percentage ያው ለመቶ ማካፈል ነው እንጂ ያው given mass ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ percentage ማለት 27.29 ሲካፈል ለመቶ እንደማለት ነው and 72.71 ሲካፈል ለመቶ ማለት ነው so it's given mass so simply I can use this 27.9 divided by 12 ሞል ለማግኘት ቀጥታ ይሄን መጠቀም ይችላል ስለዚህ ይሄ ሲካፈል ለዚህ ይሄን ያህል ሞል ካርበን አገኘው 72.71 ሲካፈል 16 ይሄን ያህል ኦክሲጅን አገኘው ማለት ነው so ሁለቱ ሞል አገኘው ከሁለቱ ትንሹ ማን ነው ይሄ ትንሹ ማን ይሄኛው ነው ስለዚህ ሲካፈል ለዚህ ለ2.27 ሲካፈል ለ2.27 and እንደዛ ሳደርግ ያው ይሄ በዚህ ጣፋና አንድ ይመጣል ይሄ በዚህ ደግሞ ሁለት ይመጣል so እነዚህን ከታች as subscripts ጽፋለሁ so carbon has one subscript oxygen has two so subscript ሲጻፍ CO2 ይሆናል ማለት ነው CO2 so it's carbon dioxide empirical formula carbon dioxide ይሆናል ማለት ነው formula how can we calculate the molecular formula እንግዲህ empirical እና molecular empirical ቅድም ምን ብያቸዋለሁ empirical formula is the simplified formula but sometimes the empirical after getting empirical formula we may ask to find the molecular formula so empirical formula times some factor will give the molecular formula let us see by example which factor actually ያልኳት factor chat so this assume this is our empirical formula times this factor so that molecular formula is obtained so ይሄ molecular formulaችን ነው ይህኛው empirical formula ነች so the empirical formula is
multiplied with some factor so that the molecular formula is obtained. So one has to know what would be the factor, እንዴት ነው ፋክተሩን የምናውቅ የሚለውን እስኪ በምሳሌ እንመልከት። Now a compound has empirical formula of this. Empirical formula already ሰጥቶኛል CH2O ብሎኛል and a molecular mass of 180 mu, atomic mass unit 180 ሰጥቶኛል። So molecular formulaውን ፈልግ ነው። So የዚህኛው ሞላር ማስ መፈለግ ነው። ካርበን 12 ሲደመር 2 ሲደመር 16 አዚሆል 30 ማለት ነው። So 180 ሲካፈል ለ30 ሳደርግ ስንት አገኛለሁ? 6 So 6 is our factor. ስለዚህ ጊቭም ምንድነው ያደረኩት? አሁን ለድገመው ኢምፒሪካል ፎርሙላ ካገኘሁኝ የኢምፒሪካል ፎርሙላውን ማስ ሞላር ማስ ካልኩሌት አደርጋለሁ። ካርበን 12 ሲደመር 2 14 14 ሲደመር 16 30. So we have 30 but we have given with 180 ተብያለሁ። ስለዚህ 180 ሲካፈል እዚህ ላገኘሁት ለ30 6 ፋክተር አገኘሁ ማለት ነው። So ይሄ ቁጥር ሲባዛ በ6 ሞለኪውላር ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። So 6 ካርበን ስታበዛ C6 ይሆናል። 6 ይችን ሁለት ስታበዛ H12 ይሆናል። 6 ይችን ኦክሲጅን ስታበዛ O6 ይሆናል። C6 H12 O6 would be our molecular formula. Yes, this is it. ስለዚህ given mass ከተሰጠ empirical formula ከተሰጠ በዚህ መልክ ሞለኪውላር ማሳችን ፋክተር ካገኘን በኋላ ማወቅ እንችላለን። እስኪ እንደ ሁለተኛው ምሳሌ እንመልከት። ኢምፒሪካል ፎርሙላው ባይሰጥ እዚህ ጋር ኢምፒሪካል ፎርሙላ ሰጥቶኛል። ኢምፒሪካል ፎርሙላው ሳይሰጥ ምንድነው እዚህኛው ጋር ልክ 82.8% ካርበን ቢሆን አለ 17.2% ሃይድሮጅን ቢኖረኝ and you have given with mass molar mass 58 እዚህ ጋር ቅድም 180 እንደሰጠው ሁሉ እዚህ 58 ቢሰጥ ሞለኪውላር ፎርሙላውን ወቁ ነው። So two step ነው የሚሆነው። እንግዲህ ፐርሰንቴጅ ነው የተሰጠኝ። So first empirical formulaውን ካልኩሌት እፈልጋለሁ then ፋክተር እፈልጋለሁ ከዛ ወደ ሞለኪውላር ፎርሙላ ሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ empirical formulaውን ለማግኘት ያው በፐርሰንት የሚሰጥ በማስ የሚሰጥ we have to divide with the molar mass 82.8 ሲካፈል ለ12 6.9 ያገኘው 17.2 ሃይድሮጅን 1 ነው ሲካፈል ለ1 17.2 ስለዚህ ከሁለቱ ትንሹ 6.9 ነው 6.9 ሲካፈል ለ6.9 17.2 ሲካፈል ለ6.9 እንደዛ ሳደርግ ያው ይሄ አንድ ይመጣል ይሄኛው ሲካፈል ለዚህ ደግሞ 2.493 is nearly 2.5 ማለት ነው ይሄ 2.5 እንደማለት ነው so we have obtained this all right ስለዚህ C2H.5 ማለት ነው 2.5 እና እንደዚህ ስለማይጻፍ I have to multiply both sides by 2 በሁለት አበዛለሁ ማለት ነው both sides በሁለት አበዛ እቺ ሁለት አበዛና C4 ይሆናል and this to multiply this 2.5 and it is H5 ሆናል so still ምንድነው ያገኘሁት empirical formula እስካሁን ወደ ሞለኪውላር አልሄድኩም so the empirical formula is C2H5 now empirical formula ጨረስኩ ወደ ሞለኪውላር ፎርሙላ ለመሄድ ምንድነው ማድረገው የተሰጠኝ given mass አለ 58 so let me find the molar mass of C2H5 እንግዲህ ካርበን 12 ሲባዛ በ2 24 ሲደመር 5 ሃይድሮጅን H5 so 24 ሲደመር 5 29 ስለዚህ we have given first with 58 divided by 29 so the factor would be 2 ሁለት ይሆናል ማለት ነው የተሰጠኝ 58 ሞላር ማስ አለ so ያገኘሁት empirical formula C2H5 ነው የዚህ ሞላር ማስ 29 ነው so that 58 divided by 29 is 2 አሁን ፋክተር ሁለት አገኘው so ፋክተር ካገኘው empirical formula ሲባዛ በፋክተር molecular formula ይሰጠኛል ማለት ነው so C2H5 times 2 ስንት ይሆናል ማለት ነው C4H
10 ይሆናል ማለት ነው። so the molecular formula is C4H10. The other title of this chapter is calculating the product yield. You know product yield, percentage yield. Yeah, in laboratory ላይ chemistry reactions እንሰራ we are always calculating our yield calculate እናደርጋለን. so percentage yield እንለዋለን. actual yield divided by theoretical yield times 100% ማለት ነው. so actual yield ከኤክስፐሪመንት ቀጣይ የምናገኘው actual yield ነው። በሚዛን መዝነን ዲጂታል ባላንስ ተጠቅመን መዝነን የምናገኘው actual yield ሲሆን theoretical yield የምንለው ግን theoretically expect የምናደርገው yield ነው። okay so how is theoretical yield calculated? እንግዲህ ማስ relationship ሞል relationship ተጠቅመን expect የምናደርገው product theoretical yield ነው። ግን ቀጣይ ያገኘነውን ከኤክስፐሪመንት በሚዛን መዝነን የምናገኘው actual yield ነው። ስለዚህ actual yield divided by theoretical yield times 100% would give the percentage yield. ስንት percentage yield አገኘ? 80%፣ 90%፣ 95% ልንል እንችላለን። okay always the theoretical yield is greater than the actual yield. ስለዚህ 100% ካገኘን actual yield እና theoretical yield እኩል ነው ማለት ነው። ግን usually actual yield is always or mostly less than the theoretical yield. theoretical yield ይበልጣል። upon the reaction 1.74 gram of copper sulfate with excess zinc and 0.392 gram of copper metal was obtained. እንግዲህ ይሄን ያህል ኮፐር ሜታል አገኘውን ምን አድርጌ ይሄን ያህል ኮፐር ሳልፌት ከዚንክ ጋር ሪአክት አድርጌ so these are copper sulfate and zinc are the reactants and this is the product and this is the actual yield. actual ነው የተሰጠኝ። okay already ይሄን ያህል በግራም መዝኖ ይሄን ያህል አገኘውን so percentage yielዳችሁን ካልኩሌት አድርጉ ነው። so እንግዲህ percentage yield ለማወቅ እንግዲህ ኮፐር የሚገኘው ያው ከኮፐር ሳልፌት ነው። we have this you have given with this copper sulfate. so percentage yield is equal to actual yield divided by the theoretical yield. so first we have to calculate the theoretical yield. theoretical yield ስንት ነው የሚለው ማወቅ አለብኝ አይደለም? የአክቹዋል yield ሰጥቶኛል already. so theoretical yield ለማግኘት ማስ relationship መጠቀም እችላለሁ። so 1.274 ግራም እዚህ 1.274 ለመጻፍ አይመችም እኩል ነው እዚህ ይላልው። so the molar mass of copper እዚህ ጋር ጽፋለሁ። the molar mass of copper sulfate ጽፋለሁ። ይሄን ያህል ከሆነ 1.274 ግራም ምን ያህል ይመጣል? ማስ relationship ማለት ነው። so እንደዛ አድርጌ ክሪስ ክሮስ አድርጌ የማገኘው theoretical yield ይሆናል ማለት ነው። so actual yield 0.392 ሲካፈል the theoretical yield በዚህ መልክ ያገኘው ሲባዛ በ100% is the percentage yield. so 0.392 ሲካፈል እንግዲህ theoretical yield ቅድም ባልነው መልክ ካልኩሌት ማስ relationship ተጠቅመን ያገኘነው theoretical yield ነው። ሲባዛ በ100% ይሄን ያህል percentage yield ይኖረኛል ማለት ነው። so ማስ relationship መጠቀም ትችላላችሁ። copper sulfate put the copper sulfate 159.62 molar mass ነው። የኮፐር molar mass 63.55 ግራም ነው። ስለዚህ 159.62 ግራም እኩል ይሆናል 63.55 ግራም ከሆነ 1.274 gram of copper sulfate ስንት ይሆናል? so crisscross and obtain the theoretical yield.
so that the actual yield, which is given here, 0.392 divided by this theoretical yield times 100% would be our percentage yield of this reaction. Example 2. What is the percentage yield of reaction that produce this gram of freon or this compound from this carbon tetrachloride and excess HF? ያው ኤክሰስ የሚለው ኤክሰስ ሊሚቲንግ ሪያክታንቱ በሚቀጥለው ላይ እናየዋለን። ሊሚቲንግ ሪያክታንቱ HF አይደለም፣ ኢንስቴድ ካርበን ቴትራክሎራይድ ነው። ሶ እንዲህ አይነት ካልኩሌሽን ማስ ወይም ሞል ወይም ማስ ቮሊዩም እንዲህ አይነት ኳንቲቴቲቭ ከባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ የሚሰሩ ካልኩሌሽኖች always use limiting reactant. So to identify the limiting reactant, excess ብሎ ጻፈ ማለት ነው። excess ካለ HF would not be the limiting one, so that the remaining, that is the carbon tetrachloride, is the limiting one. ስለዚህ carbon tetrachloride ተጠቅመን theoretically calculate ማድረግ እንችላለን። so 32.9 ግራም ተሰጥቶኛል and የዚህኛው ደግሞ 12.9 ተሰጥቶኛል። similar to the ቀደም ካየነው similarly mass relationship እንጠቀም so that theoretical yield እናገኝ። so given mass or actual 12.5 ሲካፈል mass ተጠቅሜ ማገኘው ቁጥር ሲባዛ በመቶ percentage yield ይሰጠኛል። so in this case this is our percentage yield. All right, limiting and excess reactants. We have two reactants, for example. Here in this example we have hydrogen and oxygen. Hydrogen is reacted with oxygen to give water. So one is excess reactant and the other is the limiting reactant. So as its name indicates, limiting reactant is a reactant which is consumed completely, but excess reactant, as its name also indicates, there is some excess which is unreacted after the reaction is completed. So in this example, for example, look, hydrogen plus oxygen gives water. So 3 oxygen mole atom is reacted with 6 hydrogen atom to give this product. This is our product. So this is leftover. So these are, which is excess. Okay, 6 atom of hydrogen react with 3 atom of oxygen to give this water. But there is leftover, that is 2 hydrogen atom or 1 molecule of hydrogen. So we can say oxygen is the limiting reactant, hydrogen is the excess reactant. So እንግዲህ ሊሚቲንግ የምንለው ሙሉ ለሙሉ ወደ ፕሮዳክት የተቀየረ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ኮንሱምድ ሆኗል፣ ወደ ፕሮዳክት ተቀይሯል። ኤክሰስ የምንለው ደግሞ አንሪያክትድ ሆኖ ትርፍ የሆነ ማለት ነው። So any stoichiometric calculation is calculated, or ቅድማውን theoretical yield calculate ስናደርግ የምንጠቀመው always limiting reactant ነው። So how can we identify the limiting reactant? limiting reactantቱን እንዴት identify እናደርጋለን ነው። So there are two methods. The first is by comparing the molar amount of reactants to the stoichiometric ratio in the balanced chemical equation. ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛ by calculating the expected product yield from each reactant. So using these things, let us see identifying the limiting reactants by example. Look, in this example, silicon reacts with nitrogen to give this product. So you have given with 2 gram of silicon and 1.5 gram of nitrogen. So if we are asked to identify whether silicon or nitrogen is the limiting reactant in this example, so what can we do? So the first step is just to get the mole of each reactant. Yes, silicon mole እና የናይትሮጅን mole calculate እናደርግ።
so given mass over molar mass ብለን የሲሊከን 2 ግራም ተሰጥቶኛል የሞላር ማስ ሲሊከን 28 የናይትሮጂን given mass 1.5 again molar mass እኩል ነው 28 so ወደ ሞል ስንቀይር ሞል ኦፍ ሲሊከን ይሄን ያላገኘው ሞል ኦፍ ናይትሮጂን ይሄን ያላገኘው so አሁን የሁለቱም ሪአክታንት ሞል አግኝቻለሁ ማለት ነው now ratio of silicon to nitrogen mole of silicon to mole of nitrogen ratio ሳረግ this over this ማለት ነው I have got 1.3 mole okay እንግዲህ ይሄ molar ratio ነው so this is compared to the stoichiometric ratio so stoichiometric ratio ምንለው ደግሞ 3 to 2 ነው አይደለም የባላንስድ ስናረጋው ይሄ ነው so stoichiometric ratio of silicon to nitrogen here is 3 3 እዚህ አለ እዚህ 2 አለ so 3 ሁለተኛ is the stoichiometric ratio 3 ሁለተኛ ያ ማለት ደግሞ 1.5 ማለት ነው 1.5 is the stoichiometric molar ratio whereas the actual molar ratio is 1.3 so when we compare this 1.3 with 1.5 ይሄ stoichiometric ratio ነው ይሄ molar ratio ነው molar ratio ከstoichiometric ratio ስናነጻጸር molar ratio ያንሳል so that we can say silicon is completely consumed so silicon is the limiting reactant ብለን conclude ማድረግ እንችላለን ካነሰ ማለት ነው ከበለጠ silicon excess ነው so that nitrogen would be the limiting one so just to compare the reactants with their stoichiometric molar ratio so if the molar ratio of reactants is less than the stoichiometric ratio then the numerator that is silicon would be the limiting one 1.33 ከ1.5 ስላነሰ silicon ምንድነው አለን limiting reactant ነው አለን ቢበልጥ ኑሮ ለምሳሌ 1.6 ቢመጣ so silicon excess ነው nitrogen would be the limiting one this is just the first one or ወደዚህ ከመግባታችን just mole calculation በመስራት less amount of product የሰጠኝ limiting reactant ነው እንግዲህ ሁለተኛው መንገድ ነው so I have calculated the mole of silicon ይሄን ያላገኘው mole of nitrogen ይሄን ያላገኘው so mole relationship ተጠቅሜ calculate ሳደርግ ፕሮዳክቴ እንግዲህ mole relationship ማለት 3 ሞል 1 ሞል of this product ከተሰጠኝ ሞል of silicon ነው 0.712 ሞል ምን ያህል ሞል ፕሮዳክት ይሰጠኛል ብዬ ክሪስ ክሮስ አድርጌ የፕሮዳክቴን አገኛለሁ ማለት ነው ለናይትሮጅን በተመሳሳይ 2 ሞል እዚህ 1 ሞል ነው 2 ሞል of nitrogen 1 ሞል of product ከሰጠ እንግዲህ ከስቶይኪዮሜትሪ 0.0535 ሞል of nitrogen ምን ያህል ፕሮዳክት ይሰጣል ብዬ ክሪስ ክሮስ አደርጋለሁ so መጨረሻ ላይ ያገኘሁት ፕሮዳክት የሁለቱን ኮምፔር ሳደርግ ትንሽ የሰጣኝ ሊሚቲንግ ሪአክታንት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰርቷል so ሞል ሪሌሽንሺፕ ሰራ ይሄን ያህል ሞል ፕሮዳክት አገኘ ለማን using the first silicon using nitrogen ይሄን ያህል ፕሮዳክት አገኘ ስለዚህ ከሁለቱ less የሆነው 0.0237 0.026 so this would be the lesser one so silicon would be the limiting reactant ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ሜቶዶች ተጠቅመን we can calculate the limiting reactant limiting ካወቅን በኋላ እንግዲህ stoichiometric calculation mass volume or mole type of calculation መስራት እንችላለን ማለት ነው so any stoichiometric calculation employ or uses the limiting reactant theoretically ለማግኘት necessarily limiting reactantun መጠቀም አለብን so using these two methods we can identify the limiting reactant then we can predict the theoretical yield we will proceed in chapter 4 next session thank you please don't forget to subscribe the channel የሚቀጥለውን ፓርትስ like እንዲደርሳችሁ subscribe ማድረግ እንዳትረሱ goodbye